गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ सेप्टेम्बर 20 शुक्रवार। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे। आसंता 22 तारिखर उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिम बंगरे 22 रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। यह प्रभाव में 24 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ सतर्क कराइछंती। पुणी वर्षा हेले बालेश्वर और मयूरभंज बन्या स्थिति बिगड़बार आशंका रही। सोया जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू पूर्वानुमान करी कहिसंती एबे कौनसी सिस्टम नाही। सक्रिय थिबा मौसुमी वायु प्रभाव में विभिन्न स्थान में वर्षा हेउची। तेबे आसंता 22 तारिख रे पुणी लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। ताहा प्रभाव में उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती अपडेट रही राज्यर समस्त जिला मुख्यालय रे हेब मेडिकल कॉलेज। एने सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। खूब शीघ्र तालचेर और कंधमाल रे मेडिकल कॉलेज आरंभ हेब। आसंता 5 वर्ष भितर सारा राज्य रे लागू हेब। मेडिकल कॉलेज एवं अध्यापक नियुक्ति नहीं व्यवस्था करा जाउछि। अन्यबटे मंत्री कहिसंती अवसर पर भी मेडिकल कॉलेज रे अध्यापक पाठ पढ़ाई पारिबे। देश बाहरर विभिन्न विश्वविद्यालयर अध्यापक पाठ पढ़ाइबे। परवर्ती अपडेट रही वर्तमान भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं जानवाहन वृद्धि सहित वायु प्रदूषण एक गुरुतर समस्या पलटि। यह दृष्टि रखी एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमिटी 2027 सुधा समस्त डीजेल जान उपरे प्रतिबंधक लगाइबाकू सुपारिश करिछि। एही बारणर मूल उद्देश्य हेउछि देश में विद्युतिक जान को प्रोत्साहन करिबा। जानतु केउं सहर रे लागू हेबो एही प्रतिबंधक। सरकारक एही प्रस्ताव केवल सेही सहर गुड़िकरे कार्यकारी हेबो जेउठारे प्रदूषण स्तर अधिक एवं जनसंख्या 10 लाख रु अधिक। यह सहित 10 वर्ष रु अधिक डीजेल जान गुड़िक मध्य एही निषेधादेश अधीन रे अणा जाउछि बोली विचार करा जाउछि। परवर्ती अपडेट रही सरकार 100 दिन पूर्ति रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अभिभाषण देइछंती। उपमुख्यमंत्री कहिसंती महिला को शक्तिशाली करने पाई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। श्रीमंदिर चारिद्वार रत्नभंडार खोलिला, सुभद्रा सहायता दियागला। श्रीमंदिर पाई 500 कोटी, ओडिशा अस्मिता पाई 200 कोटीर कर्पस फंड रही। ए सरकार बड़ सफलता लोकंक सह जोड़ी हेबार प्रतिबद्धता। 25 लाख महिला को सुभद्रा मिली, अन्य महिला को खूब शीघ्र मिलिबो। मोदी ग्यारंटी रे जहाँ लिखिछु सबु गोटे गोटे पूरण कराजिबो बोली प्रभाती परिडा कहिसंती। परवर्ती अपडेट रही मंकीपॉक्स पाई गाइडलाइन जारी करिसंती राज्य सरकार। एथिपाई जिला को निर्देशनामा जारी करा जाइछि। विमान बंदर पोर्ट कर्तृपक्ष पाई गाइडलाइन जारी करा जाइछि। वर्तमान भारत में मंकीपॉक्स संख्या बहुत कम अछि। जो माने इंटरनेशनल ट्रैवल करुछंती एवं मंकीपॉक्स आक्रांत संस्पर्श रे आसुछंती सेमानकु संगरोध करी नमूना परीक्षा पाई कुहा जाउछि। अंतर्जातीय यात्रा करिथिले सेल्फ डिक्लारेशन फॉर्म देबाकू हेबो। लक्षण प्रकाश पाइले आइसोलेट रे रखा जिवो। व्यक्तिंक देह रे लक्षण थिले एम्स भुवनेश्वर रे थिबा लैबोरेटरी को नमूना पठा जिवो। परवर्ती अपडेट रही भारत एवं बांग्लादेश मध्य खेला जाउथिबा प्रथम टेस्ट रे रविचंद्र अश्विन और रवींद्र जाडेजा जलवा देखा मिली। प्रारंभिक बैटिंग विपर्यय सत्वे प्रथम दिनर खेल शेष सुधा भारत 6 विकेट हराई 339 रन करी मजबूत स्थिति रे रही। एकदा 144 रन रे 6 विकेट हराई संकट रे थिबा भारत को उद्धार करिसंती अश्विन और जाडेजा। अश्विन शतक अर्जन करने सहित 102 एवं जाडेजा 86 रन कर अपराजित अछंती। परवर्ती अपडेट रही ओडिशा रे डाक्तरों सुरक्षा पाई स्वतंत्र गाइडलाइन आनिला राज्य स्वास्थ्य विभाग। सबु मेडिकल कॉलेज रे एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कड़ाकड़ी भावे जांच करा जिवो। मेडिकल स्टाफ और कर्मचारी पाई स्वतंत्र ड्रेस कोड और आइडेंटिटी कार्ड बाध्यतामूलक करा जिवो। रोगी पाई विजिटर पास सिस्टम करा जिवो। प्रति रोगी संपर्कीय 2टी एंट्री पास करा जिवो। मेडिकल सुपरिटेडेंट द्वारा निर्धारित समय रे केवल रोगी संपर्कीय रोगी को भेटी पारिबे। आउटडोर बाहर 24 घंटा पुरुष और महिला सिक्यूरिटी गार्ड रहिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେ ସାରିବାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଆସନ୍ତା 24 ପରଠୁ ଦଶହରା, ଷୋଳ ପୂଜା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେ ସାରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ବୈଷୟିକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କରି ଫେରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ରୁଲ୍ ଗର୍ଭରେ ହୋଇପାରେ ସଂଶୋଧନ। ଏନେଇ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ଲାନିଂ ଏଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଏକ କମିଟି କରିଛନ୍ତି। କମିଟି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ରୁଲ୍ ଗର୍ଭରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବ। ପାଣିପାଗର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ରୁଲ୍ ଗର୍ଭ ହେଉଛି ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଯାହାର ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲି, ମାଟି ଓ ପଙ୍କରେ ପୋତି ହେବାରୁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଡିପି ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ଧାରା 370 ଉପରେ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ନେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଉତ୍ସାହ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ମିଳିତ ମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଗୋଡ଼ି ପୋଖରୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାକୁ ନେଇ 163 ଧାରା ଲାଗୁ। ଭଦ୍ରକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ 163 ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଡ଼ି ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକତ୍ରିତ ନ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। 1 କିମି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଗୋଡ଼ିପୋଖରୀ ବଜାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର 4 ଆହତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି 5ଟି ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଓ ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ। ଆର୍ଟିଆଇ ବଳରେ ସେ ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ବି ସେ ଆଡ଼କୁ ସୂଚାଉଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଏସବୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବେ।